Kita lihat informasi dari mancanegara, saudara. Lebah-lebah di Kenya terancam kehilangan habitatnya karena terimbas lahan pertanian dan pembangunan tempat tinggal. Ilmuwan meminta agar ada pendekatan yang melibatkan petani, peternak lebah, dan pencinta lingkungan agar lebah di Kenya tidak punah. Lebah merupakan bagian penting dari penyerbukan yang dapat melestarikan lingkungan agar tetap hijau. Namun, keberadaan lebah di Kenya makin lama semakin terancam karena habitat mereka tergerus lahan pertanian dan pembangunan rumah tinggal. Selain itu, penggunaan pestisida oleh petani untuk membasmi hama turut menjadi faktor berkurangnya populasi lebah. Beside me is my apiary, which has over 20 hives. Both hives were colonized, and in last year we had challenges. It did not completely rain due to the climatical change. Plus we had a locust invasion. The mechanism which were used in their control, it was used by spraying, which affected the beekeeping. And again, the use of the pesticide by the farmers around, I can attribute that to the loss of my colonies. Kondisi ini membuat ilmuwan merasa prihatin karena sekitar 90% spesies tanaman berbunga liar bergantung pada penyerbukan oleh lebah. Kehilangan habitat artinya ancaman besar bagi lebah dan kelestarian lingkungan. Pendekatan baru dengan melibatkan petani, peternak lebah, dan aktivis lingkungan perlu dilakukan secepatnya. Perlu dibahas pula pengganti pestisida yang selama ini mengancam kehidupan lebah. There is overuse of pesticides within our farms and lands that can be traced in honey that we consume and also within the food that we consume. For that reason, we need to minimize the utilization of such chemicals and encourage ecological systems of control of such challenges. For example, use of biological intervention when it comes to such invasion of maybe locust. We can make good use of some of the properties that these very locusts have. For example, we can use them for food, for manure, or any other, rather than introduction of chemicals that compromise our life systems. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, populasi lebah sebagai penyerbuk terus berkurang. Penyebabnya beragam, mulai dari paparan pestisida, penyakit, hilangnya habitat, serta spesies, keragaman genetik, hingga perubahan iklim. Ilmuwan berharap langkah perbaikan bisa dilakukan sesegera mungkin sebelum semua terlambat.